exclusiva para ti. Yeah, an exclusive. Tengo una exclusiva para ti. Joining me is a legendary Mexican actress and singer. Ella es actriz y cantante mexicana con más de 40 años en la industria. Ha grabado 16 álbums, hits que incluyen Ya no volveré, Antes de que te vayas y muchos éxitos más. La han visto en supernovelas En nombre del amor, en Otra, Piel, El alma no tiene color, Reina de Corazones, and recently, Fuego ardiente. Y hoy está hablando con la luna, the moon, porque tiene música nueva. Una vez más, Laura Flores, gracias por estar aquí. Bienvenida. Es un placer, truly a pleasure for you to be here. Thank you so much. Thank you, dear Boone. Thank you so much for having me. Es un gusto muy grande estar con tu audiencia. And let's get started. Empezamos con lo nuevo. La canción Sobran Tantos Como Tu se estrena en marzo. ¿Cuál día? ¿Cuál es la fecha? Well, we're going to be launching this song on March the 1st. However, people can go already to the platforms and check it out, but we are officially launching it on March the 1st. Esta canción yo la grabé en el 1995, cuando Marco Antonio Solís me produjo el primer CD, porque él me hizo 3 producciones. La primera fue en 1995, y ahí grabé esta canción escrita por él, inédita, Sobran Tantos Como Tu. There's a lot of guys like you, kind of like, I would try to make a translation. Y pues es una canción muy romántica, pero también es de dolor. So that's why we didn't want to launch it for Valentine's month or day, because this is like, you know, like there's a lot of people like you. Sobran tantos como tú, con esa misma sonrisa de falsa luz y ese cinismo que ya les caracteriza. Sobran tantos como tú, que saben todo de sobra, menos pagar a un corazón que nunca cobra. ¡Ay, qué linda! La letra es fuerte. No, tienes una voz divina. My God. Vamos a hablar de eso, ¿ok? Vamos a hablar de pero, ¿cómo fue trabajar con Marco Antonio Solís? Maravilloso. Maravilloso, porque de ser una relación de trabajo se volvió una relación de amistad muy linda, muy bonita. De hecho, son mis padrinos de boda y hemos hecho una amistad linda a través de los años. Obviamente, después de que me produce esos 3 discos, ya como que cada quien toma su ruta en el camino de la vida, profesional y demás, pero la amistad siempre ha estado ahí y siempre pues nos mandamos un saludo con cariño. De repente me encuentro fotos de mi hija cuando era bebé al lado de la suya, que ahora ya son las grandes cantantes, ¿no? Alison Solís y Marla Solís, y me encuentro estas fotos tan lindas, sobre todo de Alison, que es de la edad de María, y compartimos cosas y recuerdos preciosos. Ay, qué lindo, qué lindo. Sí. Sí. Que tienen, ¿verdad? Sí. Yeah. Laura, ¿es un disco completo o nomás un sencillo? No, you know how things are going on right now in the industry and with all these platforms and technology and social media, my personal opinion is that every performer is free to do whatever that person feels or wants to or can afford. So in my case, I don't have a CD company, a record company. I don't. So I'm producing myself. So what I do is I launch one song here, maybe a total of 4 songs per year. But I try to, you know, like shoot and promote one song with the video. And I do like interviews here and there. I go to different shows. And I think that's what people like now. Because right now, if you think about it, one song ages like this. I mean, it gets all like this. People want new music every time. I mean, if you want to be a YouTuber or an influencer, you have to post at least 15 videos a day. That's a lot. People forget this fast. Yo lo que pienso es que si yo saco un disco completo y hago una producción de 10 canciones, 10 songs,
Me va a costar mucho trabajo hacerle la promoción a un producto que estoy segura que la gente lo va a conocer así. En una semana ya va a conocer todas las canciones. Entonces, no siento que haya un producto nuevo y lindo que cuidar y lanzar y mantenerlo vivo por un tiempo más largo. Estás hablando de 3 meses, no más, ¿no? No, estoy de acuerdo contigo. Hoy en día, yeah, you gotta go with the flow, you know, estar, you know, así, como van las cosas, como por el agua, ¿verdad? Así no se dice. Sí, 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 vamos como, digo yo como, when you're on the road, cuando vas en el camino and you see all these like things or cars, así pasan como postes en la carretera, life goes like that fast. That's right. That's right. También hiciste un dueto con Andy Zuno, con el actor y cantante Andy Zuno. En la canción Verte Otra Vez, ¿cómo fue trabajar con él? It was amazing, and I wrote that song. So I'm thrilled that he wanted to work with me. Actually, the new songs that are in the platforms right now, like Spotify, you can see Verte Otra Vez, si you can Verte Otra Vez, you have Absurda Libertad, Yo sé que tú me quieres, and those songs, I wrote them. So I'm very happy to be promoting something that I created because I never did that before. I've been writing songs, but I never promoted my own compositions. And now I'm doing it. Of course, Sobran Tantos Como Tu is Marco Antonio Solís. And I wanted to promote it because I really love the song and I really love the memories that this song brings to me. Hablamos de componer canciones y escribir, ¿ok? Porque mi publicación se trata del arte, ¿verdad? Todo lo que es el arte, ¿ok? ¿Qué tiene que tener una canción para que dices, este es para Laura Flores? No es fácil. Si lo escribes tú, es mucho más fácil. Si lo escribes tú. Yo escuché recientemente a Ed Sheeran decir algo muy interesante porque ves que él apoya a la gente que está en The Boys y así. Entonces, él dice que tienes que creerte la canción. You have to feel the song. Lo dijo claramente. Digo, yo soy fan de Ed Sheeran porque todo lo que él canta lo ha compuesto él. Entonces, creo que es más fácil para un songwriter, cantautor, expresar lo que siente. Lo veo en una Taylor Swift, lo veo en otros artistas, ahorita se me borra la mente, pero hasta un Tony Osmond que escribe sus canciones, en una Alicia Keys, o sea, lo ves como ellos escriben una Lady Gaga, que escriben y lo sienten y lo expresan, ¿no? Tal cual. Entonces, ahora Justin Bieber, por ejemplo, está componiendo, está haciendo cosas muy lindas, muy de acuerdo a él. Entonces, yo creo que la clave está en eso. You have to believe in what you're singing. Otherwise, just don't do it because you're faking. And you can't lie to yourself and you can't tease the people. You can't. Bueno, una cosa que me gusta de ti, te admiro, porque cuando estás arriba del escenario, when you're on stage and you're singing, no sé, es como si sientes toda la música que estás cantando y uno del público, le voy a decir todo el público, puede sentir eso que cantas. You express it through your voice. You transmit it. Yes, it's beautiful. It's wonderful. Sí, eres mis cantantes más favoritas porque muchísimas gracias. Me encanta. Fíjate que muchísimas gracias porque I started in this industry like when I was very young. I was 13 years old. So I didn't understand one thing. Like, no, at all. But I started understanding the meaning of this career, of this art, when I started my acting lessons. Actually, I think that acting gave me a lot to be able to sing and interpret and feel a song and transmit my feelings. And I think that acting was the best tool ever because you have to know your truth. You have to be honest for yourself and for others. And when you're on a stage, that's like a sacred temple and you cannot lie or you cannot pretend to be someone you are not. So it takes a lot because you got to be humble to be on a stage and you got to be big to be on a stage. So that balance, it's so hard. So that's why I have very specific artists that I admire and I really believe in them because I know they have that key.
that balance that is really hard to get. And who are those artists? What kind of music do you listen to? Who influenced you? Well, influence, I have a lot of people influencing me. Okay. Alejandro Sanz. Mm-hmm. I like those songwriters, that's it. Like, that's just me. I like Elton John. Me gusta Ricardo Arjona. Me gusta mucho Taylor Swift. Her lyrics are impressive. I like Lady Gaga, even when she sings things that are not for me, like, you know, the disco and pop things. But I think she's a very creative person. And I could mention a lot of like interpreters, like singers, like Celine Dion. However, I don't know if she is a songwriter, but she has a great voice. And I would just like, I don't know, I would just see the, ay Dios, se me fue el nombre, the Rolling Stones on stage. And I was like, oh. I mean, when I saw Mick Jagger on stage, I was shaking, I was like trembling. And same happened to me with Elton John, and then I saw him with Billy Joel. And I mean, that's like way too much for me to process. So I love that. I love Michael Jackson. I think he was like one of a kind. I love Miley Cyrus. I think she broke that heavy, thick glass of being a Disney product. Or who would you like to do a duet with in English or Spanish that you haven't yet? Hablando de eso. Like on stage, you mean? Just a song or? Like, I mean, work with? Yeah, work with. Oh my gosh, no, the list is it's extensive. It's like longer, more extensive than the Great Wall in China. Adele's pretty good too. Es larga la lista. O sea, hay gente que yo admiro muchísimo y me gustaría estar en un escenario con ellos. Yo soy fan de Donny Osmond de toda la vida. Que digo, yo sé que no todo el mundo sabe quién es Donny Osmond porque es generacional, ¿no? Sí. Pero yo soy fan de Alejandro Sanz, como te lo mencioné. Me hubiera encantado cantar con Vicente Fernández. Tuve la suerte de cantar con Marco Antonio Solís. Tuve la suerte de cantar canciones de Juan Gabriel. Tuve la suerte de cantar canciones inéditas también de Joan Sebastián. Él me las cantó con su guitarra. ¿Tú te acuerdas de esa novela que él hizo con Maribel Guardia? Sí, no me dices. Y yo entré en su camerino, me dijo, ven, te tengo un par de canciones. Y fue el primer disco que me hizo, no es cierto, fue un disco que me produjo Sergio Facelli. Y, y se llamaba Desamor, esta canción. Y después cuando me produce Marco Antonio Solís, me da Monstruo. Sí. Y me da Cuando aparece el sol, inéditas, y me la cantó Cuando aparece el sol, y tú les das, la vida no se ve de igual color, el jugo de naranja tiene otro sabor, cuando aparece el sol y tú no estás. It's a lullaby. It's a lullaby made by Joan Sebastian. Puedes cantar like, todo el día. You can finish. Sing all your songs. Wow. I'm going to sing this lullaby. Right. It's a lullaby. I mean, who can believe that Joan Sebastian wrote a lullaby? And it's a beautiful piece. Yeah, las palabras también te tocan al alma también. Do you have any upcoming concerts? Any tours? When are you coming to Chicago? Oh, I can't wait. I can't wait. I really want to go. I really want to go with my music. And we're going to start a show that's like the starting point in Mexico City with a lot of, you know, media and entrepreneurs, because we want to show what we're doing on stage. And this is going to happen soon in June. And we're planning that in a place called 360. That's the name of the place in Mexico City. And Mr. Walter Guevara, he's the entrepreneur. He rules the place or runs the place. And y con él vamos a estar. Entonces estoy como muy contenta porque cree en mí y porque tenemos una idea de un espectáculo súper cool. Bueno, esto fue circunstancial, porque yo estuve en la versión mexicana de Who is the Mask, the Singer. ¿Cómo se dice Mask the Singer? Yeah, the Masked Singer. The Masked Singer, correct. Y yo estuve en la versión en México. ¿Viste que estuvo Giuliani? Nadie se lo puede perder. Entonces, oh, I know. Con Giuliani los jueces se pararon y se fueron. Conmigo no se fueron, ahí se quedaron. I know. Aquí en su vida. Pero bueno, entonces tú
sabes que ahí te ponen a cantar canciones de todo tipo. Por eso las tenía, las canciones en inglés. Todas las canciones que yo hice para mi personaje, que yo era un elephant, estas canciones, la producción me permitió usarlas. Me permitió usar esa producción. Entonces yo las hice y las subí a mi canal de YouTube. O sea, fue totalmente circunstancial. I was just like playing. And it was like, oh, this is awesome. I can use the music. That's impressive. Okay, I'll use it. Y funcionó. Entonces, no lo he vuelto a hacer, pero lo voy a hacer because there's a lot of songs that I just love. And we can always make like a shorter version because the music is a minute and a half. That's it. Yeah. So we can always do that. And it's really, really fun to do it. Yeah, yeah. La canción de Believe, que también la grabé. Do you believe in love, girl? That's right. I don't remember the lyrics, but I just love Cher. I'm a Cher fan. Me too. I just love that. And I really love doing that. Savage love. That's a good one. La tonedita, ¿verdad? The sound. Cuando me dijeron que yo cantara Savage Love, yo dije, I'm not into TikTok at all. And look at me, now I'm like way into TikTok. Bueno, te iba a preguntar de TikTok también, porque haces unos chistosos, TikTok chistosos y unos serios también. Hay uno que acabo de hacer que la gente creyó que estaba yo llorando de verdad. Pues no, o sea, es un chiste, sino una ironía de una madre controladora y una madre aprensiva, nada más. Sometimes we have fun of people's comments, right? And that's like, it's part of the show. It's part of all these social media, the reels and Instagram. No, pues me encanta también. Pero te iba a decir que mañana tengo una exclusiva, mañana, con las viejitas que están diciendo que fueron al colegio contigo. I had to block that man. No. Me prometieron que iban a hablar de todo. ¿Te imaginas? No, they're going to disclose, how to say, classified information. Right? Exclusiva, los voy a hablar. Sí, this is more important than what's going on in the White House right now. Right? Oh my gosh. Hablamos un poco de las novelas, ¿ok? Porque yo soy muy novelero, ¿ok? Me encanta ver tus novelas. Son lindas, las novelas son maravillosas. Ahora mismo está al aire Soltero con Hijas en Univisión. Y yo hago un papel muy lindo que se llama Doña Alondra. Es una abuela, pero una abuela sexy, ¿no? Acá, pero es una abuela muy controladora, pero a la vez muy simpática. Entonces, es una villana simpática y me costó mucho trabajo construir este personaje porque no sabíamos para dónde iba dentro de una historia que es comedia y esta mujer era muy controladora, pero también era tierna y estaba sola. Entonces, fue un personaje muy lindo. ¿Has hecho más de 30 novelas? Creo que vi. Y, creo que sí, ya no me acuerdo. Creo que ya no me acuerdo. Okay. Pero eso es posible, que sí hayamos ido a la misma escuela las ancianas y yo. Okay. Oh my God. Okay, so yeah, you distracted me. Yeah. I'm sorry. That's okay. 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 Empezamos. Corte. Okay. All right. Hay un personaje que no has hecho, pero lo quieres hacer. Siempre hay personajes que te llaman la atención y que hay que esperar el momento y la edad para hacerlos. Porque hay personajes que son para gente más joven. O sea, de pronto tú crees que puedes hacer un personaje divino en este momento, pero ya te pasaste de edad o no has llegado a esa edad. Entonces yo ahorita estoy llegando a un punto en mi carrera en el que estoy empezando a hacer personajes muy ricos, muy divertidos, obviamente como primera actriz, y ahora mismo estoy haciendo un proyecto que me enriquece mucho porque es una mujer soltera, quedada, y que ahora lo único que le urge es que llegue algún atrevido a levantarle la falda y le haga el favor. Y eso es muy rico, es muy lindo poder hacer ese tipo de comedia. You're distracting me too much. Sorry, I'm just giving you information about my stupid craziness. But it is what it is, I'm not lying. Que podemos platicar, reír y estar serios también, ¿verdad?
Eso es lo que se trata de la vida, right? Así es. Claro. Recently, you became a veterinarian. Well, not a vet, but a groomer. Okay. I'm a certified groomer. pet groomer. I would love to be a vet. That would be amazing. But no, I have my business. It's JoJo's Grooming. You can check it out at jojosgrooming.com. And yes, I have my own business. It's a grooming spa. And I'm so much in love with all these furry friends. I mean, I named it JoJo in honor to my golden retriever that passed away a few years ago, JoJo. And she was like my best friend. And I mean, she passed away. So, I mean, time passed. And then I started you know, at Merrifield Grooming School in Florida, South Florida, where I live. And they certify you. And it's a total of 900 hours of training. And I am very, you know, pleased because I think I learned a lot. Still, there's so much more I want to learn. And I'm going to go back because now I'm willing to be a vet assistant, which is not a vet, but a vet assistant to, you know, to improve and to be able to expand my knowledge about animals. And whenever my clients come to me, they know I'm not a vet because I will never cheat or make stupidity. But at least they know how much we care about animals and how concerned we are. And definitely, I'm very happy because I am gathering people like associates that are very well prepared as well. So I'm not gathering just any random people. No, they went to the school. I don't want to train people. I don't want to hire any random person. So everybody that's working for me right now comes from the same school where I went to, and now I'm willing to also, you know, go and check on other people. When I study the thing that I want to do, I want to specialize in dental cleaning, and that's important without anesthesia, of course, because I'm not a vet. I cannot provide anesthesia to anybody. Sure. Okay. Well, I find that very interesting because you know, you live this glamorous life de artista, ¿verdad? Y ahora incluye bañando perros, right? Bañar al perro, cortarle el pelo al perro, and all the videos are there in my Instagram, JoJo's Grooming by Laura Flores on Instagram. Y sabes qué, me hiciste una pregunta cuando empezó esta entrevista. You were talking about how you have to be big on stage and how you have to be humble on stage. And I think I'm very, very fortunate in life. I believe in God, I'm a Christian, and I think that everybody should be humble because that's the only way to really appreciate life. If you're humble, then you can see and you can listen and you can learn. If you're always being the diva or the center of attraction, then what are you going to learn? Who are you going to talk to? Or who are you going to listen to? Better said. So to me, going to this school and having to clean dog's poop here and there and having to groom this dog and then go to the owner and then the owner says, no, I don't like that. Please correct it. And then you go back with your dog. And that means that you're going to be stinky, that you're going to have hair like sticking your cheeks. Once I had to use tweezers to take the hair out. And those things happen, or you're just like a mess. Recently I had to, I mean, this was this old dog and very sick. So I had to change all my clothes right in there because the dog had an accident, a terrible accident. And you have to deal with that with all dogs, seniors, and they're very stinky sometimes. They cannot sit down. They cannot stand up. They have arthritis. Some of them, I had one of my dogs is a huge German Shepherd and he's missing one hand. So one arm actually. So those things really teach you what matters in life. For me, it is service. That's what matters in life. That's beautiful too. And I do have a question regarding, you know, you're very open to talk about things that most celebrities wouldn't talk about. They find it very private, right? You've talked about liposuction. You've talked wearing wigs. You've talked about your age. You're very open about that. How is it so easy for you to talk about that stuff? I have another question. How can they hide on that?
It's hard. I mean, you have to have an accountant in your brain or a chip or something. No, I mean, how can I dance Twist and Shout from the Beatles for my next TikTok if I wasn't born in the 60s? I mean, of course, young people can do it, but it's like, I don't know, it's just trying to make sense. And I can't like, I mean, I have a chat with all my schoolmates, and we're all these baby boomers, and we were all born in 1963. We're the same generation. And I would be betraying my friends from childhood if I start lying to who? To myself, I think. And I mean, I think there's certain things you don't want people to know, and that's okay. But there's also certain things that when you share them, you're going to help someone. Like, okay, guys, don't go for fillers because stupid fillers, they move. So I had to go and remove a filler because the stupid filler was here and then it moved here. So I had a bump over here. So be careful and don't go to the cheapest doctor in the world. I mean, check it out, go to a good plastic surgeon because we all deserve to look good, but we all deserve to have a good service. So whenever I have something like this, like something that I did wrong or that came out wrong, I share it, or yeah, I'm so happy. I just changed my boobs because I needed, they were 20 years old and I could reduce them. And I feel happier now that my breasts are smaller because I'm aging and I don't want a big boob. You know, that's something that all women think of or even talk about within them. So I'm just being a woman. That's it. Yeah. And you're very relatable. You know, puedes platicar con la gente, puedes platicar con todos, ¿verdad? So, en referencia a las redes sociales, ¿cómo supera Laura Flores un comentario negativo? Pues los puedes bloquear. O sea, bloqueas el negativo, alguien que te dijo una cosa, es un idiota por ahí, pues lo bloqueas. O tú pones, nada más ponme comentarios positivos y ya, yo hago eso. Okay. Yo digo, no, pues a los feos, que los vea su mamá. Yo no. Sí, estoy tomando notas, ¿ok? Es que, ¿sabes qué? Yo no entiendo cómo la gente tiene el tiempo y la energía de criticar. Yo puedo decir algo que no me parece, o por ejemplo, si yo veo que hay una injusticia, o que alguien, por ejemplo, vi como un idiota no se paró, lo pusieron en las redes, no se paró y casi arrolla a un niño, pongo un comentario de que esa persona puede matar a alguien, o sea, cosas que tengan un sentido social, un sentido preventivo a nivel social. Pero atacar a una persona y decir, estás gorda, estás fea, estás vieja, o sea, ¿por qué? A mí me encanta ver a la gente mayor cómo baila y cómo se expresa en las redes sociales. Soy la más feliz del universo y los sigo a casi todos porque bailan increíble, porque se aman y porque están vivos. Y porque todos merecemos, mientras estemos aquí, todos merecemos las mismas oportunidades, el mismo oxígeno para respirar y se acabó. Solo Dios toma esas decisiones. Estos bullies verdaderamente siento que les faltan neuronas. Sí. Hiciste un Facebook de cyberbully. Estoy de acuerdo contigo que saliste en contra de cyberbully. Total. Puede pasar. ¿Cuántos niños han cometido suicidio? Gente, por culpa de eso. Entonces te conviertes en un asesino virtual. ¿No te das cuenta? O sea, te conviertes y debería, that should be prosecuted. I mean, that should be prosecuted. I don't know if it is, but it should be. Those people should be in either probation if it's a minor or in jail if it's an adult. Estoy de acuerdo contigo. Somebody has, I mean, we have to learn. So I cannot steal, right? I cannot go and punch you on your face. So why is people punching people's faces within the social media? And then they're cowards because they don't have a face. Gracias por estar aquí. Thank you so much. Te deseo mucho éxito de parte de toda mi familia. Besos y abrazos. Saludos a Jackson. Ay, mi niño Jackson y Emma, muchas gracias. Y antes de que te vayas, cuida de tu vida y tu camino. Uno de mis favoritos. Claro que sí. Todos tenemos que cuidar el camino y pedirle a Dios por ti y por María Zúñiga, tu Santa Madre. Kisses to your mom and everybody's family and friends. Thank you for giving me this moment. Download my song right now. It's a great, I mean, you judge it. You can judge my music because it's there for you guys. So everything that I've been uploading, it's recent. Some of them are written by me.
And I just want your opinion. So go and post your comments in YouTube. Just remember, they're mean, they're blocked. I'm sorry. That's Okay. That's okay. Thank you. Thank you so much. Okay. Adiós, Laura. Adiós, mi amor. Que Dios te Besos y bendiga. abrazos. Adiós, Thank mi corazón. Chao, Bye-bye. chao.